डॉक्टर साहब ये मामला है क्या और इंडिया को इससे क्या फायदा कुछ होगा? ये तो उल्टा नुकसान की तरफ जा रहा है। 2007 से मामला चल रहे हैं लेकिन ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा। जी देखिए नादिया, बात यह है कि मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि जब से मोदी रिजीम आई है उसके बाद से लग रहा था जैसे मोदी ने जो पूरे इंडिया को जिस तरह शाइनिंग इंडिया के नाम के ऊपर पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, इंडिया की आवाम को बेवकूफ़ बनाया। तो आप जानती हैं कि झूठ की कोई ज़्यादा जिंदगी नहीं होती है। इसी तरह इन्होंने झूठे मईशत के दावे किए जो कि आप आज पूरी इंडिया में ये बात बड़ी खुलेआम कही जा रही है कि दुनिया की कमज़ोर मईशतों में शामिल है। दरअसल हज़ारों अरब रुपए की मकरूज है इंडियन मईशत। उसके बाद जिस अंदाज में इन्होंने झूठे फिगर्स और झूठी कैलकुलेशंस दे के यूरोपीय यूनियन की मंडियों तक रसाई की टैरिफ के हवाले से, वो अब एक्सपोज हो रही है। चौथी बात यह है कि अगर हम इस सारी सूरत को देखें तो जहां पर पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह जीएसपी प्लस स्टेटस के बाद बहुत सारा बेनिफिट मिला कंपेटिटिव मार्केट में, रीजन के अंदर पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के हवाले से, टैरिफ के हवाले से बहुत एडवांटेज था। वहीं पर इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाते चलाते खुद अपना जिसको कहते हैं बेड़ा गर्क कर लिया। वो किस तरह? वो इस अंदाज में कि उन्होंने आज जो यूरोप टैरिफ की बात कर रहा है वो कर रहा है फेयर ट्रेड के ऊपर कि जी इंडिया के साथ जितनी भी ट्रेड होती है दैट इज नॉट अ फेयर ट्रेड। फेयर ट्रेड से मुराद ये है कि ऐसी ट्रेड या ऐसा बिजनेस जिसमें यूरोप को म्यूचुअल फायदा हो। और आज यूरोप जो है वो समझता है कि इंडिया जो है वो उनका ट्रेड पार्टनर नहीं बन सकता। वजह ये है कि वहां पर बहुत सारी जो जिसको रॉयल्टी के इश्यूज कहते हैं उस हवाले से, उसके बाद जहां वहां पर जो इन्फ्लेशन का इशू है उस हवाले से, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के अंदर और जो यूरोप की जो मार्केट की रसाई थी वो अब मुश्किल होगी इस सारे टैरिफ के बाद। इंडिया के लिए मजीद मुश्किलात हैं। एक जानिब से ट्रंप ने बड़ा हैवी टैरिफ आयद किया, आपने देखा होगा। उसके बाद इन्होंने रशिया से ऑयल खरीदने के चक्कर में ना सिर्फ अमेरिका से दुश्मनी ले ली बल्कि हकीकत बात यह है कि यूरोप भी उससे सख्त नाराज है। और मोदी की जो झूठ और दोगली पॉलिसी है जिसको हिपोक्रेसी कहते हैं, उसकी वजह से आज इंडिया जो है वो मुश्किल में है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद लोकसभा में होने वाले उस पर तनकीद है, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे वो अवैसुद्दीन हो, चाहे जो भी लीडर्स हों, वो सब ये कह रहे हैं कि दरअसल मोदी जो है वो इंडिया को तबाही के दहाने की तरफ ले जा रहा है, मुआशी तौर पर, सफारती तौर पर, इखलाकी तौर पर और इज्तमाही तौर पर। यानी ये तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो इंडिया की डिस्ट्रक्शन और तबाही का इशारा करते हैं। अच्छा, तो ये जो रशिया के से ऑयल लेने वाली बात है तो वो तो फिर मैं ख्याल है इंडिया ने वापस ले लिया था ये फैसला। शायद अमेरिका की नाराज़गी वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सका और शायद दिफाई मुआहिदा भी इसी चक्कर में हो गया फिर। बिल्कुल नादिया, ऐसे ही है। देखिए वो जो बात करते थे ना जी, हम दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत हैं और हमें इंडिया अमेरिका से क्या लेना और हमें उससे क्या लेना। आज ये सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है कि इंडिया घुटने टेक चुका है। इंडिया मोदी जो है वो अब ट्रंप के जिसको कहते हैं प्रेशर में भी आ गया है और उसने ये कह दिया है कि जी मैं रशिया से ऑयल लेना बंद करता हूँ। बल्कि ये इन्होंने दिसंबर में प्रपोज था लेकिन अब ये इमीडिएटली बंद कर रहे हैं। और उसके बावजूद एकदम से इसको इंडिया को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा अमेरिका की तरफ से टैरिफ के हवाले से। बल्कि मैं ये बात जानता हूं कि ट्रंप जो है उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि शायद हम 5 से 10% टैरिफ रिलीफ दें, बाकी अभी टैरिफ चलता रहेगा। क्योंकि उनकी कैलकुलेशन है कि इंडिया को हज़ारों करोड़ों जो डॉलर्स हैं उसका फ़ायदा हो रहा था अनफेयर ट्रेड की वजह से। यानी जो इंडिया से माल अमेरिका जाता है उस पर टैरिफ बहुत कम था, लेकिन जो अमेरिकन प्रोडक्ट इंडिया आती थी उस पर टैरिफ इतना ज्यादा था जिसमें हजारों अरबों रुपए का फर्क आता था। तो ट्रंप जो है वो गैप हर सूरत खत्म करना चाहता है। ट्रंप का ख्याल है कि इंडिया जो बहुत बड़ी मार्केट है वो अमेरिका के लिए फायदेमंद मार्केट हो, ना कि अमेरिका के लिए डेफिसिट मार्केट। हाँ, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये जो एक और बात आई ना कि इंडिया जो है वो सिर्फ वो पॉलिसीज प्रमोट करता है जो उसको फ़ायदा दें या जो मेड इन इंडिया वाला मामला हो, अदरवाइज जो है जी बिल्कुल नादिया, देखिए ना इंडिया ने ये कई सालों से रखा कि जी इवन जो दुनिया की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल चेन्स हैं दे वर नॉट अलाउड टू डू बिजनेस विद देयर नेम, चाहे वो टोयोटा हो, उसको आइसोलेट कर रहा है ना ग्लोबल मार्केट से ये चीज़।
جی چاہے وہ میکڈونلڈ، اس کا آئسولیشن کا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جس انداز میں دنیا کی، جس کو ملٹی نیشنل ایم این سیز کہتے ہیں، جس انداز میں اس نے ایم این سیز کو ایکسپلائٹ کیا، استحصال کیا، اب دنیا کی جو بڑی ایم این سیز ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بغیر انڈیا کی مارکیٹ کے بھی ان کے پاس بہت بڑی گلوبل مارکیٹ ہے، اور انڈیا جس استحصال ایکسپلائٹیشن ٹرمز پہ ان کے ساتھ بزنس کرتا ہے اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان کو نقصان ہے، صرف اس کے کہ اڈانی، امبانیز اور جو برلا اور ٹاٹاز ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور، کیونکہ پاکستان نے بھی جو ہے وہ بائلیٹرل جو ٹریڈ تھی اس کا بڑا سنسیئرلی پاکستان نے ایفرٹس کی، لیکن انڈیا کی طرف سے وہی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، آل دو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ایشوز ہیں، جو بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں یا چیزیں ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ کے کم از کم جو ٹریڈ ہے اس کو الگ معاملہ کیا جاتا اور وہاں پہ کوئی بہتر رسپانس دیا جاتا۔ نادیہ دیکھیے بڑی ایک اہم بات ہے کہ پاکستان یہ بات جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ جو سارک کانفرنس یا سارک آرگنائزیشن بنائی گئی تھی اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ساؤتھ ایشیا کی آپس میں ٹریڈ کے اوپر کام کیا جائے اور ساؤتھ ایشیا کے جتنے مسائل ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے حل کیے جائیں۔ بدقسمتی سے نہ تو انڈیا نے ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان انڈیا کے اور کشمیر کے مسئلے سمیت جو بائیلیٹرل پرابلم ہے ان کو ختم کیا بلکہ مسائل کو مزید بڑھایا۔ اس کے بعد جو تجارت کی بات تھی تو دونوں پلیٹ فارمز جو تھے جو استعمال ہو سکتے تھے ان کو اس نے غیر مؤثر کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان نے جو کہ اوپن مارکیٹ کے حوالے سے چاہ رہا تھا کہ انڈیا کو ٹرانزٹ مل جانا تھا روس اور وسط ایشیائی ریاستوں تک، لیکن ہر چیز بیس کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس ٹریڈ کے اوپر۔ بدقسمتی سے انڈیا جو ہے وہ اس میں فیل ہو گیا، نہ تو اس نے کوئی بیلنس ٹریڈ کی نہ ہی کوئی بیلنس ایسا کیا جس کے تحت پاکستان یہ سمجھے کہ جی یہ دونوں ملکوں کا باہمی فائدہ ہوگا۔ تجارت جو ہے وہ دونوں فریقین کے درمیان باہمی فائدے کا نام ہے، نہ کہ اس لیے تجارت کی جائے کہ ہم انڈیا کو فائدہ دیں، چاہے وہ ٹماٹر کی بات ہو، چاہے وہ پیاز کی بات ہو، یا چاہے وہ کوئی بھی بات ہو۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ یہ بڑی اہم بات۔ جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ بالکل درست فرمانے۔ ڈاکٹر عامر خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بات یہی ہے کہ جب بائیلیٹرل ٹریڈ کی بات ہوتی ہے، انڈیا پاکستان کی ٹریڈ کی بات ہوتی ہے، تو جتنی بھی اکنامک انگیجمنٹس ہیں اس کو جو بارڈر جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس سے یقیناً الگ اور دور رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف پاکستان کے نہیں انڈیا کے بھی فائدے میں ہے۔ لیکن جو 2007 سے جو یورپی یونین کے ساتھ جب معاملات چل رہے تھے اس میں جو بری طرح انڈیا ایکسپوز ہوا ہے اپنے ٹیرف کو لے کر بھی، اپنی امپورٹ ڈیوٹیز کو لے کر بھی، اور وہ ایک ڈسپلیجر ہوا ہے ای یو کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔